كنا منزلين إن كانت لزيدا واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لما جميع لدينا منكرون وآية لهم أرض الميت الأحيينا وخرجنا منها فوق منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والأجل دعوتك الرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرضهم لو يشاء الله رحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توزيعا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا منكرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلها فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تأمرون وعلى أبائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر نكتبه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحب القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارق فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يسوء قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم إذا وفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس،
ثم إلى روي الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روي الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أمواتها أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم ومعمول وصلاح سعيد ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جانبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين ومع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا والولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا يفين ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك ومالك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكمنا بالتقوى والاستقامة وعندنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Al-Quran. Harus bener. Tulisannya harus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا غلام إني سميتك بما قد سماك الله في اللوح بمحمد عرفان بن عقوس Putra. بارك الله. يا غلام إني سميتك بما قد سماك الله في القلم بمحمد عرفان بن عقوس Putra. بارك الله. يا غلام إني سميتك بما قد سماك الله في اللوح والقلم بمحمد عرفان بن عقوس Putra. بارك الله.
اللهم اجعل هذا الولد ولد صالح برا والديه. اللهم ارزقهم من العقول أظفارها ومن الأذهان أسفارها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أنزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها اللهم احفظها من جميع الفتن والمحن ومن جميع البلاء والوباء والمرض والألم ما ظهر منه وما بطن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى عمر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. إن شاء الله على بركات رسول الله. مبروكين مبروكين منورين. إن شاء الله. كيف سيقول؟ صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam. Alhamdulillah alladhi waffaqna wa iyyakum lil julusi fi hadha majlis khairul anam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, yang saya muliakan para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Habibana al-Mahbub, Habib Saiful Barakbah, Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, dan juga Bapak Kiai Haji Dhul Qaim, Guru Bambang, Guru Ahmad Kushairi, serta Ketua Majelis Hamimul Mustafa Haji Muhajirin, dan semua tokoh masyarakat yang ada di tempat ini, Haji Muhammad Jumadi, dan juga yang lainnya yang mungkin saya tidak kenal namanya dan tidak bisa menyebut namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadirin semuanya.
bil khusus sahibul bait Pak Soleh panjang umur, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh, yang alhamdulillah pada hari ini membukakan terus, tidak pernah ditutup sama Allah pintu rahmatnya, sampai kita bisa melangkah ke majelis seperti ini dan bisa mendengar apa yang kita dengar. Mudah-mudahan inilah rencana besar yang baik untuk diri kita dari Allah, Sang Pencipta dunia sejagat raya ini. Allah sempurnakan mudah-mudahan cahaya yang turun ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menyambung perkataan Habib Zain bin Ibrahim bin Simit di kitab Fawaidul Mukhtar, beliau radhiyallahu anhu berkata, kana sahibul muhadzab Syekh Shirazi ba'da ta'lifihi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni alaftu kitaban fi syari'atik faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'hu alayya faqara'ahu alayhi min awwalihi ila akhirihi thumma qala hadhihi syari'ati ya Syekh. Samahu Nabi sallallahu alaihi wasallam syekhan atau ma hadza ma'na. Dulu pernah diceritakan bahwa yang mengarang kitab Muhadzab, siapa dia? Al-Imam Shirazi ya. Karena orang-orang dulu mengarang ini dengan benar, mengarang ini pakai niat, bukan mau cari duit, bukan mencari popularitas, bukan mau supaya dikenal orang, enggak, memang supaya mencari muka sama Allah dan Rasulullah. Akhirnya apa? Habis ngarang buku mimpi Nabi Muhammad. Nama kitabnya Al-Muhadzab ya. Setelah dia mengarang kitab tersebut, mimpi Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, aku ngarang kitab ya Rasulullah ya. Seorang umat yang ngadu sama Nabi, aku mengarang kitab ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang, kalau begitu bacalah semua yang kau karang tersebut di hadapan. Dibaca oleh Imam Shirazi ini, semua yang dia tulis dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak bilang ini salah, tidak ada yang salah. Dan dia berkatakan apa? Wahai Syekh, ini adalah syariatku. Ini adalah ilmu syariatku, wahai Syekh. Dipanggilnya Syekh, memuliakan umatnya yang mengarang ilmu. Al-Imam Shirazi ini dipanggil oleh Nabi Muhammad langsung dengan nama Syekh. Kalau yang lain manggil biasa saja, Nabi Muhammad ngomong engkau Syekh. Ya Allah. Karena niatnya tadi memang untuk Rasul, akhirnya ketemu Rasulullah. Orang bahari memang menuntut ilmu, mencari ilmu supaya dekat sama Allah, supaya kenal sama Allah, supaya bisa dicintai oleh Allah. Saya ingat dulu ada satu cerita. Dulu ada bangsa Al bin Yahya, baik orangnya, di Mekah tinggal. Kalau ada orang sakit, orang berbuat apapun, dia bantu. Kebaikannya inilah menjadikan ada seseorang dari Maroko, dari Maghrib, dari Aljazair wa illa Maghrib, sayang sama dia, tapi orang ini sudah tua. Dibilang, ya Habib, anak ini kayaknya sudah mau meninggal dunia. Saya ini pengen membalas semua jasa ini, tidak bisa terbalas. Ente sering bantu saya, ente sering begini, sering begitu, tapi saya ini punya sesuatu dan yang tidak pantas orang lain punya ini, biar aja yang pantas bilang.
bilang, apa itu wahai Syekh? Dia bilang, ini anak punya botol. Botol ini di dalamnya ada jin, dia bilang. Ada jin. Ini jin bisa itu semua apa-apa. Mudah-mudahan bisa bantu pian. Marhaban. Hadiah. Memang dari dulu ada, memang sesuatu ini zaman Nabi Sulaiman, habisnya di Basra, macam jin ini memang sesuatu yang ada. Al-Habib ngambil ini barang, dibawanya. Ente coba meninggal ini Syekh, tak lama dari situ. Dan itu barang sudah sama dia. Dikasih tahu caranya, perintahkan saja langsung dia nurut. Benar dia buka, perintahkannya ya fulan, ada nama jinnya, dikasih tahu. Keluar itu jin apa, dia bilang, apa yang kau mau perintahkan aku akan lakukan. Saya pengen engkau membawa hartanya Raja Turki yang ada di lautan, bawa sini sebagian aja. Dia mau lihat, mau tes, benar nggak punya kekuatan. Benar, bawain harta depan dia. La ilaha illallah. Dia bilang, sudah, kembalikan lagi dia bilang. Ini Habib orang baik memang. Baik, pulang kembali. Balik lagi jin itu. Setelah balik lagi jin itu ke botolnya tadi, Al-Habib pulang ke kampung. Kampungnya di Hadramawt. Bangsa bin Yahya ini tinggalnya di Masileh. Masileh ini nama satu tempat yang di situ tinggal dua kabilah ini yang paling banyak. Bangsa bin Thohir sama bin Yahya. Mereka bersepupu. Nah, bin Yahya bin Thohir ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, gurunya abahnya Habib Ali Habsyi. Yang ngarang maulid itu Habib Ali Habsyi punya bapak namanya Habib Muhammad bin Husain bin Thohir. Habib Muhammad bin Husain bin Thohir ini punya guru Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali Habsyi punya guru Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Dia punya buku namanya Majmu' Risalah ya, perkumpulan buku-buku ya, bagus sekali. Dan dia punya saudara juga namanya Thohir bin Husain bin Thohir. Ada apa kakak Thohir? Kakaknya Thohir bin Husain bin Thohir. Wah, ini orang berdua, bukan main, tidak bisa lepas. Dua saudara. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kalau ada kakaknya, dia tidak berani naik lantai 2. Kenapa? Kakaknya ada lantai di bawah, menghormati. Akhlak orangnya. Dan orang menghormati waktu. Sampai kalau dia masuk kamar mandi pun, saudaranya bacain buku di depan dia di dalam kamar mandi. Wah, ayah tidak mau sedikit waktu itu hilang. Orang memang sudah tidak mau harinya kecuali dekat sama Allah, punya hubungan sama Allah. Tak mau lepas sudah sama Allah. Nah, datanglah ini bin Yahya ini. Biasa di Hadramawt sholat di sana, Masjid Masileh itu, masjidnya Habib Abdullah bin Husain. Orang semua sholat di situ. Kalau subuh sama asar baru salaman di sana. Di sana tidak ada habis sholat isya. Allah, ada. Habis subuh sama habis asar. Itu adatnya. Semua masjid di Hadramawt salaman habis sholat subuh sama habis sholat asar. Kalau habis maghrib sama isya tak salaman. Kayak kita habis maghrib tak mungkin salaman kan. Begitu juga habis isya. Ya mudah-mudahan ini adatnya para wali-wali Allah bisa kita ikuti. Nah, pas mau salaman sama Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, tak dikasih tangan. Bin Yahya ini yang dapat lampu tadi, dapat botol tadi. Pas mau salaman sama Habib ini tak dikasihnya. Tidak. Kenapa tidak dikasih? Kalau lampu itu masih kau pegang, jangan salaman dengan Habibmu ini. Pilih mau Habibmu, mau salaman sama Habib atau mau lampu? Dia bilang lampu, saya punya Habib mau salaman.
dibuangnya. Dibuanglah lampu tersebut. Lihat, karena dari dulu thariqahnya Alawiyin ini, thariqahnya para wali-wali ini, mereka menyandang dan menyerahkan diri mereka kepada Allah dan Rasulullah. Pintunya ke Allah tadi Rasulullah. Nggak ada yang senang berurusan sama haddam ini. Bolehlah orang lain mungkin ada bilang ada bahaddam ini, ada bahaddam punya jin punya ini. Tapi orang-orang yang cinta sama Allah dan Rasulullah, mereka tidak ada di lautan itu. Bahkan Al-Habib Ahmad Al-Aidrus, seorang wali Allah, setelah dia lewati 40.000 kedudukan kewalian, dan dia dapatkan yang 40.000-nya tadi apa? Untuk meninggalkan semua pandangan yang berbentuk keramat dan tenggelam dalam rahmat Allah. Jadi malah ketakutan punya karomah bisa menjatuhkan kedudukannya. Karena kedudukan setelah 40.000. Nah, taunya yang ke-40 ini harus menghilangkan semua bentuk karomat di pandangan dia. Murni memandang Allah saja. Murni memandang Rasulullah pandangannya. Nah, bersih itu namanya sudah. Tapi kalau masih melihat makhluk yang lain selain Allah dan Rasulullah, kenapa ke Rasulullah? Karena pintunya Allah ini Nabi Muhammad. Kenapa ke guru? Karena gurulah yang mengenalkan para aulia ussolihin dan mengenalkan kepada Nabi, dan nyambung ini. Pandangan ini nyambung dari guru ke Nabi sampai ke Allah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau yang sifatnya makhluk, jin, ini tidak ada. Ya, tidak pernah kita dengarkan aulia ussolihin senang bermain sama jin. Tidak ada yang senang. Semuanya mereka jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Lihat, ngarang buku, habis ngarang buku, lihat Nabi. Karena mereka pandang Nabi hidup. Ketika ada sesuatu selain Rasulullah, bingung mereka apa ini? Jalan siapa ini? Ya, tidak ada. Tidak ada mereka kecuali menyebut-nyebut dan merindukan Rasulullah setiap malam mereka. Lihat, ini Habib. Lebih baik dia salaman sama Habib daripada dia punya lampu tadi, punya jin tadi. Padahal jinnya sudah mau nurut semuanya. Perintahkan ngambil harta, ini itu bisa semuanya. Tapi apa? Orang sudah mengerti bahwa kekuatan penuh di tangan Allah. Tidak ada yang lain, ini mainan. Yang lain ini cuma fata morgana. Yang lain tidak bisa menentukan. Yang lain tidak bisa menjadikan kita mulia. Harta kita bilang mulia. Korun itu punya harta, tapi kita lihat dilaknat, katanya mulia, punya harta. Buktinya korun dilaknat-laknat terus. Yang menghinanya, yang melaknatnya bukan sembarangan, malaikat. Allah melaknatnya. Ada harga namanya. Mana martabatnya? Kalau sudah dihina oleh Allah, alangkah hinanya makhluk ini. Ya Allah, saya tidak terbayang kalau kita dihina sama Allah. Tidak terbayang. Gimana kisah kita? Ya Allah, tidak ada arti, benar sudah. Mau hidup tidak ada manfaatnya hidup. Mau bernapas saja tidak bisa kita apa? Dihina sama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bilang punya kedudukan harta yang banyak itu mulia. Firaun, apakah mulia Firaun? Kita minta, oh hebat, bisa begini, bisa begini. Firaun mulia atau tidak dengan kekayaan dan hartanya? Malah dijadi hamba yang celaka, yang hina. Tidak pernah sakit, tidak pernah ada ujian. Semua yang dia mau kabul. Semua yang dia mau kabul, tidak ada yang tidak kabul. Ternyata apa? Ternyata dia hamba yang paling hina.
kemuliaan ketika kita bisa dekat sama Allah. Oh, ini nah malam ini nah kita bisa dengar cerita ini. Dalam manusia, jutaan manusia di malam ini tidak tahu lagi di mana, Allah pilih, tidak, kau di sini duduk. Kau berkisah, dengar kisah kita. Seolah-olah kita sekarang ini lagi duduk sama Allah. Nah ini kemuliaan. Kalau manusia belum mengerti dengan kemuliaan ini derajat kita terangkat di sisi Allah. Kita ngurusin urusan bisikan dunia, bisikan kehidupan, tak habis-habis. Kita harus mulai ngangkat derajat kita pula. Dengan apa kita angkat derajat? Sudah cari duit, sudah berapa hari siang-siang sudah. Sekarang malam-malam kita angkat derajat kita untuk dekat sama Allah. Tidak tanya berapa banyak orang yang dulunya nelayan kita sangka, yang dulunya mungkin di masjid, tukang bersih masjid. Tidak tahunya di sisi Allah, orang ini kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang kedatangannya tidak ditunggu orang, enggak kedatangannya. Kepergiannya tidak dicari orang. Tapi Rasulullah bilang kalau dia mengangkat tangannya, lau aksama Allah la'abar. Kalau dia bersumpah meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Tolong berikan kami, beritahu kami ya Rasulullah satu dari golongan tersebut. Dia adalah Uwais Al-Qarni Rasulullah. Terkenal di langit Uwais Al-Qarni. Orang di dunia tidak ada yang tahu, tapi di akhirat namanya dikenal. Malaikat kenal sama dia. Ini satu dari mereka. Allah banyak hidupkan orang-orang seperti itu. Nah, jadi mau selamat, mau mulia, kemuliaan sudah kita dapatkan alamatnya, sudah kita dapatkan jalannya. Bahkan kita sekarang ini tanpa kita sadari untuk tahaddus bin ni'mah, bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita ini sedang dimuliakan sama Allah. Allah langsung. Bukan dunia yang memuliakan kita, bukan jejak-jejak Fir'aun, bukan jejak-jejaknya Qarun, bukan jejak-jejaknya si fulan atau si fulan. Jalan langsung Allah bukakan dari Allah melalui keberkahan dan syafaat Rasulullah, sampailah kita di tempat dan di majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaatnya benar-benar. Ini barang yang benar, ini yang harus kita miliki. Besok kita meninggal dunia tersenyum kita sudah punya bekal. Ada bekal punya setiap malam Jumat hadir majelis. Di akal kita, di hati kita ada cahaya, ada bekalnya. Nah, beruntung benar kalau meninggal punya bekal. Ada orang meninggal tidak pernah ada bekalnya, tidak ada, tidak pernah beramal, menghayal aja hidup. Hidup cuma dengan mikir sama amalan nggak ada. Apa gunanya hidup begitu? Nggak ada arti hidup kita ya Allah. Al-Qawm qad wasalu ila hadrati rabbihim. Orang sudah nyampe semuanya dekat sama Allah, kenal dekat. Lihat Al-Imam langsung habis ngarang buku Nabi Muhammad ketemu. Lah hati-hati kalau kita umur kita sudah lebih dari 40 tahun belum mimpi Rasulullah. Jangan terlalu mikir-mikir dunia terus. Mimpi Rasulullah belum, tak tahunya. Na'udzubillah. Kita harus perbanyak sholawat, harus punya tasbih namanya. Jangan sampai lagi lepas di tangan kita tasbih. Harus sudah punya waktu setiap malam sebelum tidur, setiap hari aku harus berselawat. Aku harus punya hubungan sama Nabi Muhammad. Aku tidak mau rugi hidup, tidak mau menjadi orang yang celaka. Nabi Muhammad SAW waktu itu datang kepada istrinya Sayyidina Aisyah, waktu itu sedang memegang jarum dan terjatuh, mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu. Terjatuhlah jarum itu, datang Nabi Muhammad SAW dengan muka yang bercahaya. Heran Sayyidina Aisyah. Kayak riwayat bilang gara-gara cahaya itulah dia bisa masukkan itu, karena cahaya yang sangat dahsyat.
Dibilang alangkah indahmu ya Rasulullah, alangkah indahnya mukamu ya Rasulullah, alangkah bercahayanya mukamu ya Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, ya Aisyah, alwail liman la yarani yawmal qiyamah, alwail liman la yarani yawmal qiyamah. Neraka waillah bagi manusia yang tidak melihat mukaku ini. Neraka waillah dan hati-hatilah manusia yang tidak melihat mukaku. Hati-hati kita. Harus kita pikirkan masalah ini. Harus kita punya bekal di dunia sampai akhirat. Kana salaf yaqra'una al-muhadzab mudarasatan wa jazza'uhu 40 juz'an wa yaqra'una kulla yawmin juz'an. Dulu salafun shalihin dibaca ini seperti bacaan Al-Quran, dibaca saja. Maka mereka pisah itu buku menjadi 40 juz. Maka setiap hari dibaca satu juz hatam, sampai 40 hari hataman. Kayak bahataman Al-Quran, kayak bahataman dalail, tapi dibagi jadi 40 hari. Dan ini amalan salaf. Kenapa? Karena kitabnya Imam Syirazi ini barokah. Berkah ini kitab. As-salafun shalihin membacanya setiap hari. Tak pernah hari lewat kecuali baca Al-Quran, dan termasuk bacaan mereka juga kitab Muhadzab. Ini ilmu. Muhadzab ini kitab fikih. Man lam yaqra al-muhadzab ma ya'rif qawaidul madhhab. Syarah Muhadzab ini syarahnya Imam Nawawi. Syarah kitab Imam Nawawi. Majmu' syarahnya Muhadzab ya. Al-Imam Nawawi menyarahkan kitab namanya Majmu', syarah dari kitab Muhadzab. Rawal Khalil bin Ahmad bin Abdul A'la asnadahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya 70 marrah wa sa'ala Allah bil muhadzab wa mu'allifihi hajatan qadallahu lahu 72 hajah adnaha al-maghfirah. Diriwayatkan oleh Khalil bin Ahmad bin Abdul A'la, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang berselawat kepadaku 70 kali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah kitab Muhadzab, Muhadzab dan pengarangnya Imam Syirazi, kabulkanlah hajatku ya Rabb. Maka Allah akan kabulkan 72 hajatnya, paling sedikitnya hajatnya apanya? Dosanya diampunkan oleh Allah. Sampai derajat itu Allah mau memuliakan Imam Syirazi ini gara-gara apa? Tujuannya benar. Gara-gara memang mengarang buku itu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Buktinya habis dia ngarang, yang dia temui Nabi Muhammad. Akhirnya dapat. Itulah, jangan kita terlena, jangan kita hobi melihat dunia ini dengan gerakannya, dengan kemajuannya, semuanya tipu daya. Yang asli cuma Nabi Muhammad. Itu memang nikmat Allah. Kalau kita bisa dekat sama Nabi Muhammad, tanda kita dapat nikmat. Bisa dekat, bisa kenal sama Nabi Muhammad, bisa kenal dan dekat sama Allah, tanda nikmat itu. Kita dapat nikmat sudah namanya. Kita sudah dapat bekal yang cukup. Itulah syaitan tak mau benar. Yang paling tak mau syaitan apa? Engkau kenal sama Allah. Jangan sampai dia kenal sama Allah. Jangan sampai dia kenal sama Nabi Muhammad. Jangan sampai dia dekat. Dibuat cara bagaimana? Sangka jahatlah, inilah pikiran otaknya dipikir, oh ini tidak bisa, ini begini. Nah, akhirnya jauh. Ya Allah, kita lihat benar, ini nyata dunia. Inilah buku kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita lihat,
Dari kecil kita numpang hidup di dunia ini, numpang sama Allah. Masa kita tidak kenal sama Allah? Masa kita belum juga dekat sama Allah? Mari mulai besok kita harus bangun lagi, membangun satu semangat yang bagus, satu semangat hidup yang besar, untuk supaya punya bekal yang benar, untuk punya pegangan hidup yang benar, punya jalan hidup. Jalan kita punya jalan hidup. Itu namanya orang punya jalan. Dengan apa? Dengan punya bacaan diri. Baca sholawat yang kita dulu pernah dapatkan ijazahnya, dibaca. Supaya ketemu. Kalau tidak dibaca, ketemu dari mana? Harus kita memandang Nabi Muhammad. Tak boleh memandang ke tempat yang lain. Satu tempat ini yang harus kita lihat. Jangan sampai kita ada di tempat lain. Rugi kita. Rugi karena Allah sudah tunjuk penyelamat kita bukan yang lain. Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali anugerahku untuk semesta alam. Nah, inilah anugerah Allah. Dan kita akan menikmati dan akan tersenyum nanti di akhirat dengan apa yang kita amalkan. Mudah-mudahan bekal kita ini diterima oleh Allah, menjadi satu keabadian, kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kita semuanya. Allah berikan kita hidayah terus. Allah pelihara kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.